So far, subong all systems go na ang aton sining pagkapatigayonon nga Rojas City Invitational Tournament diri sa bahin niya sa siyudad sang Rojas kag ini pag partisipahan sa mga teams nagikan sa UAAP at the same time sa NCAA, mga collegiate kag universities sa basketball league naton diri sa Pilipinas. Kag we are proud to say nga may ara kita sa duha ka mga naimbitar nga mga basketball teams sa nagikan sa Melbourne, Australia kag subong man sa Brisbane, Australia. So ini sila ang magapasakop sa aton sining 1 week tournament diri sa may Rojas City para nga pagapatigayonon ini diri sa may bahin niya sang Dinggoy Rojas Civic Center. Isa ini sa makabig naton nga first time diri sa bahin niya sang Rojas City nga may isa ka international basketball team nga magapasakop sa sining tournament sa aton sining bago nga Dinggoy Rojas Civic Center. So ginaagdagid naton ang aton sining mga kauturan nga mga tagpalamati diri sa may syudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz kag sa kaiping naton nga kaprobinsyanan nga magsaksi kag maglantaw sa sining mahambal naton isa ka maayo nga hitabo diri sa Rojas City ang ining aton sining Rojas City Invitational Tournament nga pagapatigayonon ini sa Agosto 21 tubtob 26 sa sining tuig. Kaadluyag taman sa hibaloon, sino bala ang matawag ta nga possible nga mangin opponents nila sir? So far ang aton sa nga mga ang nasaling tanang mga opponent nila, una diri ang De La Salle Green Archers sa De La Salle University, subong man ang Adamson University, Soaring Falcons kag ang Perpetual Help Delta Altas nga amuning magapatigayonon sa sambuwa kontra sa sining duha ka mga teams nagikan sa bahin niya sa Australia. So masadya ni first time naton nga makita ang mga nagapanguna nga mga collegiate team diri sa pungsod Pilipinas nga magapasundayag kag makita sa aton sining mga pumuryo diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz kag sumuman sa kaiping naton nga mga kaprobinsyanan ang mga kilala nga mga basketball teams especially sa mga collegiate teams diri sa may pungsod Pilipinas. Kag ti syempre, bangod man sang duha ka mga teams nagikan sa Australia nga amoy ni ang magahatag sang dugang nga kolor sa sining basketball tournament kini. Kag may mga lauman bala kita sir nga magapartisipar man nga mga basketball teams naton nga gikan diri sa aton. So far diri sa aton sa Rojas City, we are very sad to say na wala kita sa participating teams bangod man ti tuman kataas ang quality sa aton sining basketball ining invitational tournament, and we are preparing for a bigger or mahambal naton mas dako pagid nga torneo nga sa palabuton diri sa may syudad sang Rojas, but rest assured nga mas satisfy ang aton sining mga tumalanaw ilabi na gid sa aton sining mga basketball enthusiast nga gusto maglantaw sa sining hampang nga ini. Kag just to connect man sir, ano bala ang matawag ta nga ginalauman no sang LGU sang Rojas City sir nga mangin epekto sa sini sir nga tournament? Una bes ma-promote naton bilang sports tourism ang syudad sang Rojas. Kabalo ka naman mas nagalapta kung naara kita sa social media ang mga hinampang kag ini sila magapuli sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga lugar nga kung sa din pwede nila mahambal kung ano ang Rojas City. This is our way nga mapakita naton kung ano ang ari diri sa Rojas City. Ma-experience nila ang kung ano ang mga makita kag anong mapabugal sa Rojas City para sa turismo. Hindi lang ini makabulig sa nasinling tana sa sports but also sa aton sining tourism, sa economic wise siyempre kita sa aton sining mga hotels, kita sa aton sining mga mahambal naton diri transport sector, kag sumuman mahambal naton nga ti with this economic
mahambal naton nga pag flow sang economic bangod man kay ti may negosyo, may nagabakal sa aton sa nga pagkaon, may nagasakay sa aton sa nga transportation, definitely may ara sa nga mambal naton nagatrabaho ang aton sa nga economics kag madamo sang mabenepisyuhan sini nga mga pumulyo diri sa may syudad sang Rojas. So amo na nang mambal naton sa aton sa nga mga kauturan nga gusto naton ipakita sa pungsod Pilipinas kag sa iban nga pungsod nga pwede sila magkadto diri kag mag-enjoy sa may Rojas City. Kag may mambalbala kita sir nga epekto ini sa paghatag sa ginatawag ta nga positibo nga aktibidad o kung pagpakigbahin sa aton man sini nga kabataan sa karon sir. So far kay si syempre ang mambal naton diri ara sila mangin inspiration nila nga sa pila kadlaw base sila man ang mangin humalampang sa sini nga mga teams nga magapadulong diri kabalo man kita nga by the way magakandak ini sila sa basketball clinic sa pila ka mga kabaranggayan naton diri sa may syudad sang Rojas nga at least ma-share nila ang ila sini nga nahibaluan para sa aton sini nga mga pumulyo diri sa may syudad sang Rojas. So mahambal naton economic wise, tourism wise kag pag-engage sa aton sini nga sports sa aton sini nga mga kabataan amo ning purpose kun nga gindalay ni sa aton sining syudad ang ining Rojas City Invitational Tournament diri sa may syudad sang Rojas para nga makita sa aton sining mga pumulyo kag mapabugal naton ang aton sining civic center nga pwede maka-host sang kapareho sining mga activities. Kag atlas sir, luyag ta simo sir nga hibaluon ang gusto nga mensahe nga ipaabot sang aton sini nga lokal nga panguluhan sang Rojas City no nga ang papel sang sports bala nga ginatawag sir is isa ka programa nga may mahatag nga positibo sir sa tanan nga mangin feedback sir. In behalf sa aton sa nga Rojas City Government sa kay Mayor Ronnie Dadibas nga amo gid ang nagpatikasog nga mapatigayon ang ining nasambitan karon nga activities ginapasalig sa aton sa nga city government nga mahimo kita sang pamagi agud tong iga-promote naton ang aton sa nga syudad mapakilala ang aton sa nga syudad sa patag sang sports especially diri sa may Western Visayas nakahibalo kita nga ti isa man kita sa mga gateway para sa Western Visayas kag lugar nga pwede sinikadtuan sa aton sini nga mga turista, not only local tourist but also international tourist nga manami ang magtiner diri sa Rojas City. Peaceful ang Rojas City nga manami istaran kag syempre ang aton sini nga pag-abibar sa aton sini nga mga bisita. Ang isa ka sports activities nga pareho sini hindi lang naga-promote sang sports also naga-promote diri sa aton sini nga turismo diri sa aton sini nga syudad kag subong man nagabulig man sa ekonomiya sa aton sini nga syudad kay kun may activities may ara sa economic activity nga ginahimo may nagabakal sa aton sini nga mga pagkaon may nagapakaon sa aton sini nga mga restaurant may star sa aton sini nga mga hotels especially ang iba naton nga mga kauturan nga mga basketball enthusiast nga nagikan pa sa iban nga mga kaprobinsyanan nga gusto maglantaw sa sining sports activity naton. Gani ang aton sining city government sa nasiling tanan si Mayor Ronnie Dadibas wala gid nagauntat sa paghimo sa pila ka pamaagi para nga makilala ang aton sining syudad hindi lang diri sa may pungsod Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan.